أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله القائل في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدوى ولا تيرا ولا حامى ولا صفر وفر من الجزام فرارك من الأسد. رواه أبو هريرة وأخرجه البخاري. الحمد لله. أمبي على تنو كالافو أمبي على بركداني كوالي مالون سيدفاني بامبالي بألمي مسابامي الله فلوني ومنصبا لبا. أمبي سولي كراني أصدونغو سانموكا ناكا سابا نمو ani kira nomna baganyuma befu ka sar kiyama wuli loma. Allah taala deli masambiye bijuma dama juma shama be ala bolo ko dama kene ani lafiya ala mokela wala dami bamburo bijuma na ole yan fle karo bele bele nana ye otmana domba makono ye amba fama ko sharu safar nini islamaya san karo flanai. Allah taala ko qur'ana kono akwale dani ke ka karo dan ka ke karo tan anifla karo tan flan na e karo nani kere kere ko ke horoma karo yi ako karo nani mi kere kere la bulo ka ke horoma karo yi ale alaka latige burla wuli kan o tuma na ngana yere kun tonyo karo nani na ta ira ko tonyo ni be daha karo tawla tonyo ni haramu de karo tan fla be me bolo fa kere me horoma karo taka kuma la nyiri wuli o tuma na alona karo e tan fla alan yere ka tuwabo nazara kalandiri wula beti wa karo tan flan nanya loan ka islamaya bolo kandi ka kon islamaya nanye karo nani be mi horoma karo e korobe di anto kuma na horoma ko ka ira ka fo horoma yorobe a wakati be a mogo be otmana abara ube a kuma kon be ambe Allah taala deli horoma fe mun bambulanga dina la wakati la kaula ya rabbi ala kan nafana barkai. Donc on nana fle o horoma karo nani ni olu mana kunche dron karo dole benan amba fo karo mimma ko karo juguni am fle karo minana ngwa karo madi ko karo juguni arabu ba fo amadi ko safar mono be karo ni woro ko sharu safar ni ya fla ka suru kuma de mina arabu kana ole sifru ye bimana 0 fu ko karo ni wolela ko karo fu arabu bolo ka kon silamaya nanye silamaya ka woleli tede ni kela ka kon silamaya nanye ni karo ni be wole arabu kana ko safar bimana karo fu parce que arabu la fanga ko le tube se ko le tube ni se be miye
o be be dɛsɛbagatɔ kan k'a bolofɛn minɛ la k'a muso minɛ la k'a denw minɛ la k'o k'a ta ye. C'était la loi du plus fort o don kan arabu la. Donc ni karo 4 ni bɔla arabuw ka lagafiya wagati sela. I lanfola cogo cogo i tɛ siran mɔgɔ ɲɛ parce que mɔgɔ tɛ s'i ma. Mɔgɔ tɛ s'i den ma, mɔgɔ tɛ s'i muso ma, mɔgɔ tɛ s'i bolofɛn ma. Karo 4 ne kɔnɔ arabuw tun bɛ se ka miliyari marchandise ta ka arabula bɛɛ cɛ ci mɔgɔ tɛ s'i ma, son tɛ sila tigɛ mɔgɔ tɛ se mɔgɔ ma. Karo 4 ni tun ye olu ka lagafiya wagati ye. O karo 4 jona o de ye seli filancɛ karo ye. A filanan o de ye seliba karo ye. A sabanan o de ye an bɛ karo min wele ko muharram jɔnmɛnɛ ni karo min sala sisan. O karo saba min tugula ɲɔgɔn na nin tɔɔrɔya si tun tɛ mɔgɔ ma o karo saba la. Son tɛ don mɔgɔ kan hali ni k'i y'a dayɛlɛ k'i bolofɛnw to yen mɔgɔ tɛ se mɔgɔ ma tɔɲɔni tun tɛ yen. Donc ni o wagati sera dugu min région min mɔgɔw degeni bɛ bɛnkanni na ka fangama bɛ ben mɔgɔ lanfoni kan k'a bolofɛnw ta. Balo bɛ kɛ o de la dugu sigilen b'o de kan. An karamɔgɔ ni wagati dɔ kɛrɛkɛrɛla ko dɔ kana ben dɔ kan an ka o wagati ye gɛlɛya wagati de dɛ. Donc ni karo saba ni banna dɔrɔn karo jumɛn de bɛ bɔ an filɛ karo min na n'an b'a fɔ o ma ko karo juguni. O karo juguni mana bɔ ko fila a tɔgɔ lala sɔfar kun fila min na o de filɛ nin ye. Minnu bɛ bɛnkanni na n'o ko yɛrɛ minɛ ka bɔ bɛnkanni ma karo saba. Karo ni mana bɔ o b'a sɔrɔ dɔrɔmɛ tɛ olu ko sufuru. Karo min na bɛnkanni kɛbagaw o tigɛ lankolon gbɛli o bɛna na tɔɲɔni daminɛ karo de la. Mɔgɔw ko yɛrɛ mina tɔɲɔni ma karo saba hɔrɔma kosɔn. Karo saba o banna karo 4 na min bɛ bɔ la o k'o ma ko tigɛ lankolon bɔ karo bi maana an fangadannama de bɛ don karo nin na. Donc bɛnkanni bɛna daminɛ kura ye dɔrɔmɛ t'an kun. O y'a kun fɔlɔ ye. A kun filanan o bɛ bɛnla minnu kan i b'a sɔrɔ olu lagafiyala ni karo nin na. Bɛnkannikɛbagaw olu bɛ don karo nin na ka sɔrɔ tigɛ lankolon gbɛ de dɔrɔmɛ t'u kun. Ala faamu ko ɲuman d'an ma. Donc karo tɔgɔ bɔla min na o de ye nin ye. Dɔ bɛ k'a la ka sɔrɔ dɔrɔmɛ tɛ fangamaw kun a tɛ bɛnkannikɛlaw kun. Anu sisan anu ko a ma di ko karo juguni. Bi maana karo min ni nɔrɔ b'a la nɔrɔ bɛ karo min na. Furu man ka k'a la parce que n'i ye furu k'a la furu bɛ sa. Ni cɛ ma sa muso bɛ sa walima fangandenya b'o ko bɛɛ la o kan. Karo nin de la mɔgɔ man ka taga voyage la. Karo nin na mɔgɔ man ka ko ɲuman si sinsin ni karo nin na. Anw ta kun bɔla min. Mun kosɔn anw ye karo ni jate nɔrɔ karo ye. An n'u dama tɛ dɛ. Arabuw yɛrɛ fana ni fɔ olu fana ni karo ni kɛ nɔrɔ karo ye. O ye karo ni kɛ nɔrɔ karo ye. Parce que bɛ kɛ minnu kan komi an tun b'a fɔ la ɲama. Ni karo ni bɔla olu ni hɛrɛ farala mun na wari ni min lakafolo bolo hɔrɔma karo la fanganancɛ débrouillé la mɔgɔ ma bɛn a kan mɔgɔ ma s'a ma sera ka wari ni min fara ɲɔgɔn kan karo ni de la bɛ k'a kan k'o minɛ a la o kosɔn a fɔla ko tigɛ lankolon bɔ karo i ma bɛ kɛ minnu kan karo ni na olu ka wari ni bɛ minɛ o la walima minnu tun bɛ bɛn mɔgɔw kan olu bɛ don karo na ka sɔrɔ dɔrɔmɛ t'u kun zéro fɔla k'a la karo ni kan ka bɛn o de ma. An n'u ko karo juguni an ye nɔrɔ la karo nin na an ta k'an sɔrɔ ala di. An n'u yɛrɛ dama tɛ arabuw fɔlɔ ka kɔn silamɛya n'a ɲɛ olu fana tun ye karo nin kɛ nɔrɔ karo ye mun na. Silamɛya yɛrɛ kɔfɛ a continué la mais comme an bɛ kuma na silamɛya cadre de kɔnɔ an bɛna kuma sigi o kɔnɔ. Adamadenya la naturellement adamaden yɛrɛ daɲa de bɛ nin an badenw. Adamaden tɛ ɲina kojugu kɔ. Mais adamaden ɲina ka di hɛrɛ kow kɔ. Adamaden ka ɲɛnɛmaya la ko ɲuman hɛrɛ ko minnu bɛ kɛ a ye a bɛ hɛrɛ mun sɔrɔ a ka ɲɛnɛmaya la nin a ɲina ka di o kɔ. A hakili tɛ to o la mais tɔɔrɔya y'a sɔrɔ ɲɛnɛmaya wagati mun na adamaden tɛ ɲina o kɔ dɛ. Ala ko inna l'insana la zalumun kafar. Kafur.
ala ko adamaden ye yɛrɛ kun tɔɲɔna le ye wa adamaden fitirima wali ba le ye sigatul mubalaga adamaden bɛ ɲina hɛrɛ kɔ donc an ka silamaya tariku la an nana sɔrɔ tɔɔrɔ dɔw ye silamaya sɔrɔ ni karo nin na hakikatan o kɛla an y'a sɔrɔ fana ni silamaya tariku la hɛrɛ ko dɔw fana ni kɛla ni karo nin na min ye nɔ bila diina na kosɛbɛ hɛrɛ bolo ma mais comme an bɛ ɲina an ka mun kɛ an k'an sinsin juguman kan an ka ɲuman ye k'a to yen an y'an sinsin juguman jumɛn de kan an bɛ dama dama dɔrɔn pe ta o la silamaya la sifina kɛlɛ mɔgɔ minnu ye karan kɛ o b'a dɔn sifina kɛlɛ kɛlɛkuntigi fila de tun ye Muhawiya ibn Abi Sufyan Ali ibn Abi Talib ni kɛra ka sɔrɔ kira fatura Abubakar fatura Umar fatura Usman fatura Ali ka ɲɛmɔgɔya wagati la fitna dɔ wulila silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ sifina kɛlɛkɛla sufɛ de ka dugu bɛɛ sɔgɔma kɛlɛkɛden fila wulila ka jeli ye nin ye silama dama de sela ɲɔgɔn ma jeli woyola fo ka kɛlɛkɛden bɛɛ bolola kaba bɛ wallahi k'olu yɛrɛ silan k'o hami wallahi tarikutigiw ko k'a ɲɔgɔn kɛlɛ ma kɛ hali silamɛw ni kafiriw cɛ kuma tɛ silama dama ni ɲɔgɔn cɛ ma o kɛla ka bɛn ni karo ne ma kelen o kɛla fitina ba ye silamaya la tariku ye min répertorié a filanan ala na kira alayhi salatu wassalam a gbɛnna ka bɔ a faso la n'o ye Maka ye o daminɛna kira gbɛnna ka bɔ a faso la kira ye kuruwola sili min kɛ su 3 k'a daminɛ juma samedi dimanche sufɛ ka dugu bɛɛ tɛnɛn na kira bɔla o daminɛna sɔfari karo tile 26 an filɛ karo min na o tile 26 kira bɔla su kɔnɔ a jigi tigɛni a yilanyilan n'o kɛra karo de la an badenw kira ba sallallahu alayhi wa sallam a ka sata jangaro daminɛna karo ni de la karo ni tile 22 hijira san 10 dafala kira ka jangaro daminɛna jangaro min taara n'a alkiyama o kɛla sɔfari karo de la an ko karo min ma nin ko karo juguni o kɛla o de la mais an bɛ ɲininkali kɛ est ce que karo nin na tɔɔrɔya dama le ye silamaya sɔrɔ wa la i toloma lɔ hɛrɛ ko minnu fana n'i ye silamaya lasɔrɔ i b'olu lamɛn silamaya ka hɛrɛ ko belebele fɔlɔ ni karo nin na o de kɛla alakira sɔrɔ sallam a muso min y'a den bɛɛ sɔrɔ fo dencɛ kelen pe n'o ye Ibrahim ye o le ye an ba Kadija tun ye Seidatul Kubra an ba Kadija furula kira bolo san 15 ka kɔn cidenya ɲɛ bi maana kira si san 25 o kɛla sɔfari karo de la ale le ye Rukaya sɔrɔ ale le ye Umu Kulsum sɔrɔ kira ye ale le ye Zeinabu sɔrɔ ale le ye Fatima bintu Zahara sɔrɔ ale ye furumuso Hasan Hussein ba ni muso barikaman le ye Kasim sɔrɔ ni muso barikaman le ye Abdullahi sɔrɔ denmuso 4 dencɛ 2 y'olu sɔrɔ kira ye Ibrahim Mariyatu Kiptiya mɔgɔw kisu ye jɔnmuso min di kira ma kado ye Egypte mansacɛ o de kɛra Mariyatu Kiptiya ye a n'a bademamuso kira ye a balimamuso di Hasan ibn Sabitu ma wa kira yɛrɛ ye n'o ye Sirina ye kira yɛrɛ ye Mariyatu Kiptiya kan an badenw o furu ni kɛla sɔfari karo de la toyi a filanan Seydina Ali karamallahu wajha ani Fatumatu Zahara ka furu o kɛla hijira san 2 kira na Madina san fɔlɔ a filanan Seydina Ali ye bɔla alakira denmuso Fatumatu ka furu la a furusiri kɛla Madina hijira san 2 o kɛla sɔfari karo de la den minnu sɔrɔla o kɔnɔna na n'o ye Hasan ni Huseinu ye fɛn fɛn bɛ dugukolo kan bi n'i ko ye sherifu ye bɔla o dugu de la a ye mamamuso o sherifu mamamuso olu o furula sɔfari karo de la ni nɔrɔ ko ye tiɲɛ ye so bonya tun kan ka kɛ sherifu ye
parce que sherifuya la suru abola yene de abola yene o furusiri kɛra sofar karo le la toyi n'an bɔla yen an ba Aisha ko an y'a disa dɔ la a ko Madina ma fara hakili sigi tun tɛ Madina dumuni ko bolo ma parce que Maka ka jamakuru ba de bɔra Maka kana Madina donc activité ou partage la sɔrɔ partage la sɔrɔ tilana balimaya min tun bɛ yen mɔgɔ kelen ni o bɛ tilan mɔgɔ fila mɔgɔ saba kɛ diyagoya o gwɛlɛyani bɛ kɛ o sangani na kɔni an ba Aisha ta ko a tɔgɔ bɛ di k'e baara kɛlɛ kɛla min kɛ o kɛla hijira san 7 k'e baara kɛlɛ kɔfɛ a ko hakili sigi sɔrɔla silamɛw bolo baloko la k'e baara kɛlɛ ɲininkali kɛ ko a kɛra karo jumɛn de la a kɛra sɔfar karo de la n badenw a kɛra sɔfar karo de la donc événement ba saba ka ca nin ye dɛ min ye événement ɲumanw ye c'est à dire ko ɲuman minnu kɛra nin karo nin na wa ko dɔw fana ni kɛra nin karo nin na min fana ni ye silamaya degun karo jumɛn de bɛ yen ko juguman ni ɲuman t'a la a bɛ yen wa a y'o karo dɔ yira an na an bɛ karo min wele ko hɔrɔma karo o ka fisa ni karo bɛɛ ye mɔgɔw bɛ sa a la mɔgɔw ka nafolo bɛ suɲɛ a la magasin bɛ ci a la hali sunkaro dɔw ka magasin da bɛ kari a tɛ kɛla wa sow tɛ bɛnna mɔgɔw kan k'o bolofɛn minɛ o la wa kɔnɔlalaw tɛ kɔnɔlala mɔgɔw den na o tuma na sunkaro la mawulidi karo tɛ ten karo bɛɛ ko la ko fila pe hɛrɛ ani hɛrɛ tanama a bɛ karo bɛɛ la a bɛ karo bɛɛ la donc an bɛ fɛ ka mun de fɔ an ye karo nin de kɛrɛkɛrɛ sisan k'a kɛ mun ye furu tɛ kɛ karo nin na voyage tɛ kɛ karo nin na ko sɛbɛn si tɛ kɛ karo nin na alhamdulillah maa b'i ɲininka o i taara i ka dossier déposer entreprise la ni entreprise y'i wele société y'i wele baara dakun o mɔgɔw y'i wele ko baara sɔrɔla ko i ka baara daminɛ i bɛ ban o jɔn b'a na yan min muso jigila karo na banna den na ko parce que ko a sɔrɔla karo jugu na jɔn de b'a na yan min wari bɛ di min ma ko hɔn ko a b'i banna ko parce que an bɛ karo jugu de la a bɛ yen wa a tɛ yen mɔgɔ si ka bana tɛ kɛnɛya karo nin na ko i b'i plaint ko munna n ka bana kɛnɛyara karo nin la a se furu ma sisan an bɛ ban ka furu kɛ ko parce que ko an bɛ karo jugu de la ni karo ni surunyana ba ye furu bɛ lala ɲɔgɔn kan ko karo juguni an badenw karo juguni tɛ silamɛya la karo juguni ko coyi tɛ kafiriya ka laada de kafiriya jogo de ka tɔɔrɔya danbe wagati la ka tɔɔrɔya danbe mɔgɔ dɔ la ka tɔɔrɔya danbe ko dɔ la silamɛya ka hakilinan tɛ silamɛya ka hakilinan tɛ o kama alakira bɛna fɔ an ɲɛna kuma sanuman dɔ la Abu Hurayra bɛ lakali Bukari ye hadisa nin nanti kira ko la adwa wala toyara wala alhama wala safar adwa ye mun ye an b'a fɔ min ma ko épidémie ou bien en français kan de la ko contagion bana ye bɔ dɔ la ka na bila dɔ la kira ko k'o tɛ yen la nafiyatu lil jinsi bana ye bɔ mɔgɔ dɔ la ka bila mɔgɔ dɔ la kira ko k'o kuma tɛ yen an fɛ silamɛya la o tɛ yen mais i hakili sigida an bɛna walawala o kɔfɛ kira ko mun tɛ yen tuguni a ko wala tɔyara ye mun de ye arabula fɔlɔ ni arabu bɛ taa voyage la o bɛ na ka na kɔnɔkuru sigini sɔrɔ o b'o gofa c'est à dire o bɛ kule kɔnɔkuru la n'o pɛrɛnna kɔnɔw kan kɔnɔw bɛ wuli ni kɔnɔ wulila ni kɔnɔ tilan tagala yan o bɛ segin k'a kɛ tuguni o b'olu voyage to o bɛ lombrɛ ɲini mais ni kɔnɔkuru bɛɛ taara kiniboloya fan fɛ o b'a lɔn n bɛ taa tagama min na nin hɛrɛ de n'a bɛɛ taara numanboloya fan fɛ tagama na b'a annulé a t'a kɛ tuguni comme o tun b'a kɛ ni kɔnɔ de ye kɔnɔ tɔgɔ dala nin waleya nin na a bɛ fɔ nin de ma français kan na ko le mauvais présage ala faamu ko ɲuman d'a ma a sabanan kira ko mun tɛ yen tuguni a ko wala hama ye mun ye gbingbi an b'a fɔ kɔnɔ min ma ko ibu
n'ale tun nana kana sigi mɔgɔ min ka bon kan o b'a fɔ k'a nana sanga de la ci c'est ka kɛ ni mɔgɔ dɔ bɛ sa a bɛ fɔ de ko mɔgɔ dɔ kan ka sa nin don kɔnɔ ko kɔnɔ nin nana kana o sanga de lase kira ko k'o tɛ tiɲɛ o tɛ yen a sabanan kira ko ko sɔfari tɛ yen fana ni sɔfari kɔrɔ fila b'a la mais lɔnnaw guliyala min kan o de ye nin ye k'a fɔ ko karo nin na an bɛ karo min na nin k'o kuma tɛ yen o kɔrɔ bɛ di nɔrɔ tɛ nin karo nin na kira ko k'o kuma tɛ tiɲɛ ye mais ane ni alu bɛ ɲɔgɔn ɲininka sisan o est-ce que contagion ko tiɲɛ tɛ wa ni contagion ko kɛra tiɲɛ kira ka kuma na an b'a bila min hadisa nin ma ban a tɔ bɛ ɲɛfɛ kira ko wafirra min al-juzam firaraka min al-asad aw wafirra min al-juzam kama tafiru min al-asad kira ko i bori kuna ni baki ɲɛ i n'a fɔ bɛ bori jara ɲɛ cogo min na n'i y'a mɛn ko la lep kunatɔya bana ko a bɛ yɔrɔ min na olu kana bɛ mɔgɔ contaminer n'i y'a ye yɔrɔ min na ko i bori i n'a fɔ bɛ bori jara ɲɛ cogo min na c'est que contagion ko ye tiɲɛ ye dɛ donc lɔnna u ye kuma fila ni fara ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ kuma kelen de kɔnɔ kira laɲini ye mun de ye o le ye ala ko kuranna kɔnɔ kullun min indi rabbika ala ko ko bɛɛ hɛrɛ tanama a bila i kunna silama a bɛɛ bɛ fara ala de la fɔlɔ sisan ala de bɛna sababu établi an ye donc kira ka kuma laɲini mun ye contagion tɛ bɔ adamaden dɔ la ka se adamaden dɔ ma ni ala m'a latigɛ i k'i ni yɛrɛ mako sa o kosɔn nɔrɔ tɛ sɔrɔ fɛn na ala ɲinɛ ma silama kan k'a ko di jɔn ma ala karo juguni ko tɛ tiɲɛ tɔɔrɔ tɛ se k'i le sɔrɔ karo nin na f'a ye sɔrɔ ala y'a latigɛ ko karo nin na i den bɛ sa karo nin na i muso bɛ sa ala k'an kisi a ma karo nin na i ka nafolo bɛ cɛ ni ala m'o latigɛ karo nin na i bɛ hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ karo min ye karo ɲuman ye i ɲɛna i bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ o de la n bɛ misala kesa dɔ da i ma nin wagati min na fɛn min b'a jɛ san 60 la bi a man ca an ka cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ yan ala k'a la hinɛ a la ala k'a la yafa a ma cɛkɔrɔba nin yɛrɛ de ye histoire nin fɔ a fatura sisan a ko ale denmisɛn to a ba sala joona a ba sala a fa muso tɔ mun tun bɛ yen olu ma sa furu la a ba tun ma sa a ba tun tɛ dala fa bolo a tun tɛ jate la fa bolo ba tun tɛ considéré la donc tokɛla o la ba ka furu yɛrɛ nana sa k'ale kelen pe t'olu kɔnɔ ba t'a la a ko tellement tun kaw ka gbɛlɛn ale la bana dɔ tun bɛ yen o wagati la bana nin tɔgɔ de tɛ n kɔnɔ mais bana nin tun ka jugu kosɛbɛ ɲa tun t'a ma n'a ka mɔgɔ minnu minɛ olu ka na o bɛ mɔgɔw déloger bila de ka taa bila quarantaine na tu kɔnɔ o y'a domuni bɛ ta de ka taa d'o ma mɔgɔ min bɛ taa ni domuni ye a tɛ maga o la a t'o fo a tɛ maga o kan minɛ la a bɛ taa dɔrɔn a bɛ filaburu fɛnsɛn a bɛ domuni nin k'a kan a bɛ kɔ sigi hali a tɛ baro kɛ n'o ye parce que n'i gbɛrɛla o la dɔrɔn a b'i minɛ fo saya bɛ taa o sɔrɔ walahi mɔgɔ sɛgɛnna dɛ cɛkɔrɔba nin ko k'ale denmisɛntɔ a bɛ nin fɔla mun de la k'ale tɛ se ka fila fara ala kan a tɛ se ko parce que ala ye min k'ale ye n'ale ye fila fara ala kan tɔw kungo ale ta bɛ juguya ye walayi a ko ale o tun b'ale de bila parce que a ba tɛ so a ba tun man di fa ye muso tɔw den bɛ yen c'est à dire den tɔw ba bɛ yen o tun b'ale de ci ni dumuni de walayi ko ka taa di banabagatɔ ma tu kɔnɔ a ko tellement ale a situation tun ka gɛlɛn ale tun bɛ mun kɛ n'a taara ni dumuni ye k'a bila a bɛ sigi k'o kɔnɔ bana b'o la o tɛ se ka dumuni kɛ ka ɲɛ n'o ye dumuni kɛ n'o banna dumuni tɔ nin ale b'o de fara ɲɔgɔn kan ko a b'a yɛrɛ di o ma kosɛbɛ mɔgɔ mun n'i y'o fɔ o ka bana b'i minɛ mɔgɔ min n'i gbɛrɛla o la bana ɲɔgɔn b'i minɛ i bɛ sali tɛ bɔ a la fiyewu fila tɛ yen farafin fila tɛ yen tubabu fila tɛ yen o don ka na a ko ale tun b'olu datɔ c'est à dire k'o k'ale yɛrɛ y'a affaire ba ye quoi a b'a la deli la mɔgɔ wɛrɛ kana bila a la ale kɔ c'était une occasion pour lui ka se ka dumuni kɛ ka fa parce que so kɔnɔ dumuni tɛ yen ale taga o yɔrɔ la ka na o ye a y'a lafiya waati o y'a ka kɔnɔ fa waati de so kɔnɔ dumuni tɛ se ka sɔrɔ a ko ale ye nin kɛ k'a ban a ko den minnu bɛ so kɔnɔ minnu ba bɛ yen bana nin k'o minɛ bana nin ka mɔgɔ wɛrɛw minɛ so kɔnɔ ale min bɛ va kabako ko ba
ala be de wala anjili la alaka ale ni kani tagani segi ke banani dam nana kana vaccin nana soro ala ka ban foi male na ala ale fari ma gbantile kili donc kila be fe ka mufuina nga che noro ye tueyo ma tese ka kele ni Allah Ta'ala ma latiga ta suratul bakara ala ye mɔgɔ mun lajira bi ni maji ani koroti ni dabari nuyi ala ko todi bismillahir rahmanir rahim ma hum bi dorina bihi min ahadin illa bi iznillah ala ko koroti ko tueni de o be furu sanaye o be badema fara o be chieni o kenai tueni de ke lo ko mesran la nyendi manandala ma koroti ko te tueni aba même do dan kalo kuma siyasi yoro la brebre ki bon almami koroti ki bon betar ki ma koso ibe ban kutuba la nene bimina beta ibe na do arigina ko me dien ko na ile be srabla be boya mais ala ko te toro de se mo ma te se mo ma na la maji o ko so koroti bi fe do kama ma ko ati sala ale mi rebe mo ko koroti ba ale mi rebe koroti be ka de refa na itaron ko ala bi do me fe ka mu foslama unyina karo junu ko ayabla furusiri be mi ma karo ni na ya ka furusiri ke tama be mi makaro na ka tama ke tani ka toro ta ka dambe ka bla wati dola kira ka kuma do be ako manta wakele la shay'in wukila ilayhi kira ko mo ni jigi sembe fen dola ka fo ni ne ka toro be boya ne ka here be boya ako fem ala bi ka ko fanani ta ka dambe ka tawo ma qur'ana ere mo fanyina wa suratu ali imran ana ko kullu ta'ami kana hillan li bani isra'il lama harrama isra'ilu ala nafsi min qabli an tunzala tawrat kul fatu bi tawrat fatluha in kuntum sadiqin anye ala e furu dahani nyonche ni aya nala be kumana sayyidina yakuba leka ana ko domini betu dahala yakuba den yo no e jufu yi bani isra'il jufu ala ko domini betu dahala wi fo nabi la yusufa patodi yakuba yemi haramu ya airema bana do senfe ko nete domna le yere lo fo aire ya ma haramu ya diuka ako lu nana ko nota ko haramu ya were kan wa ala fanani ya valide uka anana ke haramu yo bulu kasurala tuma haramu ya uma ala ko kera makoni ka fo na no sikala fo ko nani tora e taurata e aya karana ba ko toy en fait anya fleke ko do be ala ma blanca mais ni ya bla yere kan ala ba valider de ala ya adama de dan ka libre arbitre dama ka sra fla yirana ni bola e beta se yani ni ye islam na beta la ban yani ma ka akli jima ka chidon blaka na ni islam ni talabi de mawla de en fait islamaya na ni mo bola ide ko kan ka dama ni jogo jugute ni dina bore mo ta kan ka dama n'est-ce pas mais mun ekela flaw ko kwanu te furu numuma flaw rele ka fala ma fo kila ma fo ala ko alu ko te ko dako na furu la nyoma mu beke do be sa do be ketan ala ko ça c'est validé avec trop dibi boso ni atobe di donona o te furu kado ala le afo kila le afo aya bla yire kan mi kala fana ya validé ka to eka donc en un mois d'amaden ka here i ka toro a bebe fara ala lela ni ya do ala bolo ala bi wasa mais ni ya bo ala bolo ka do fe mi bolo ala fana bi désengager ki ka toro ni ka here ta ka do bolo chien gele taximetre be banka chela mota ko ni e cheta ko no te dia o lon ka gbangban jugu ala be chien gele taximetre ye client folo ke muso yi anu yere o la jirabi anta si bola nyon tu va fote il y cheta ke be no ne na fo ya petu lo ni ko refo ile ko lo bolo no ne akila preme kila muso yi ne tuta wolo mali namara ikana namara ta ni ka mo mi ta kana namara te de ali jina ni lola ne tu bita kata ni ta ambena la on metani kana muso ta so ma parki na ngara mo lo ma bo fuife ni ko anguse mo ni akon ngo ko bala de ala hakli madama aquli qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
وآله وصحبه وسلم تسليما كثير الحمد لله رب العالمين. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé ce vendredi et que la prière, la bénédiction, la grâce d'Allah soit sur le sceau des messagers, sur sa noble famille et ses vertueux compagnons. Le thème de ce sermon est sur le mois, le deuxième mois lunaire qui est le mois de Safar, au sujet duquel il y a beaucoup de spéculations, comme quoi ce mois-là est un mois de malheur. On ne doit pas entreprendre de bonnes actions dans ce mois-là. On ne doit pas célébrer de mariage, on ne doit pas voyager, etc. L'idéologie islamique, le bon musulman, la conception, la vision du musulman, ça consiste à ne pas lier son malheur ni son bonheur à aucune créature en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni à un temps bien déterminé, ni à une personne, ni à une action. Notre bonheur, notre malheur dépend entièrement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il nous a dit de ne pas faire, on ne le fait pas. Ce qu'il nous a recommandé de faire, on le fait à la mesure du possible. Et donc, chers frères et sœurs en islam, ce mois-là a été traité de mois de malheur. Les Arabes l'appellent As-Sufur, Shari, Sofar, pardon. Sofar qui est tiré du mot Sufur qui est zéro. Parce que l'Arabie était dans une anarchie totale, où régnait la loi du plus fort, le brigandage. Le plus fort tombait sur les plus faibles pour leur arracher leurs biens, leurs femmes, etc. Et donc pendant les 3 mois, ou du moins les 4 mois sacrés, comme 3 mois sacrés se suivent, pendant ces 3 mois-là, les Arabes s'abstiennent de toutes sortes de transgressions. Et donc, le 4e mois qui n'est pas sacré, ils ont appelé ce mois la Shahru Safar, mais maintenant le mois où on se retrouve la poche vide. On est à 0-0. Pour ceux qui brigandent, pour ceux qui agressent, ils se sont abstenus d'agresser pendant 3 mois. Donc le 4e mois où ils vont reprendre les activités, ils sont moisis, ils sont à 0. Voilà pourquoi ils ont appelé ce mois la Shahru Safar. Pour ceux qui étaient victimes de ces agressions-là aussi, appelaient le mois-là Safar. Pourquoi? Parce que c'est le mois où on va recommencer à être dépouillé à niveau, à être agressé à niveau. Nos biens seront pillés dans ce mois-là. Nous allons nous retrouver 0-0. Et chers frères et sœurs en islam, nous musulmans, on a connu des moments, on a lié également beaucoup de malheur à ce mois-là, en disant que, comme je viens de le dire, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça dans ce mois-là. Ce qui est bien de rappeler, c'est que pendant ce mois-là, l'islam a connu des événements heureux et pendant ce mois également, l'islam a connu des événements malheureux. Pour être plus bref, rapide, les événements heureux que nous avons connus dans ce malheureux, pardon, qu'on a connu dans ce mois, la maladie qui a emporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé un mois de Safar, 22 Safar, au 10e année de l'Hégire, à Médine. Et il est décédé dans le mois d'après qui est Rabiul Awal, le mois de Mawlud. Et donc le prophète a été chassé. Pour chasser de la Mecque, aller à Médine, cet événement a eu lieu dans un mois de Safar, à savoir le 26 Safar, qui correspond au 12 septembre, l'an 622. Ça a été fait dans un mois de Safar. Et également, il y a une bataille qui a éclaté entre les musulmans. Ali et Muawiya
sur la succession. Qui des deux doit, comment on appelle ça, décider de la destinée, qui des deux doit diriger l'islam? Après le décès d'Abou Bakr, Omar, Ousmane, Ali et Muawiyah ont eu des divergences qui ont mené à une bataille qu'on appelle Siffin, l'une des batailles les plus cruelles que l'islam ait connue. Ça s'est déroulé dans ce mois-là. Chers frères et sœurs en islam, ça, ce sont quelques événements malheureux qui se sont déroulés dans ce mois-là. Et il y en a de même, on a connu des événements heureux. Le prophète alayhi salatu wassalam a marié Khadijatou dans un mois de Sofar, 15 ans avant la prophétie. Ali a marié Fatimat Zahra dans un mois de Sofar, le 2e année de l'Hégire. Et également le 7e année de l'Hégire. Les musulmans ont eu la victoire sur la cité de Khaybar, une cité juive. Et tous ces événements-là se sont déroulés dans le mois de Sofar. Chers frères et sœurs en islam, tous les mois, les 12 mois de l'année contiennent des événements heureux comme des événements malheureux. Donc, qu'est-ce que le musulman doit faire? C'est de prier Allah subhanahu wa ta'ala. Quand quand le croissant lunaire apparaît, il y a des bénédictions que le prophète nous enseigne que le musulman doit faire. Pour être à l'abri de toutes sortes de calamités tout au long de ce mois-là. Et avoir les bénéfices, tirer le profit, le maximum de profit des bienfaits du nouveau mois. Mais c'est ce que les musulmans ne font pas. On s'assoit, on dit non, ce mois-là, on ne doit pas se marier. Ce mois-là, vos filles sont là. D'autres ont 30 ans, 35 ans, 40 ans. Il n'y a pas mari. C'est ce mois-là, le gars, il y a un qui s'est débrouillé. Après tant de sacrifices, après tant de Allah Sawo, il y a un gars qui est venu, il veut marier ta fille de 35 ans, 40 ans là-bas. Parce que c'est comme ça. Tant qu'elles n'ont pas fini tout là, elles ne pensent pas au mariage. Et toi, tu vas dire non, ce mois-là et moi comme ça, c'est ceci, c'est cela. Qui d'entre nous a ramassé l'argent ce mois-là et puis il a refusé parce que c'est un mois de malheur? Qui a été apte à obtenir un travail et puis il a refusé parce que c'est un mois de malheur? Qui a abandonné son enfant à l'hôpital parce que c'est un mois de malheur? Qui? Personne. Donc nous sommes prêts à recevoir toutes sortes de bonheur dans ce mois-là, mais on lie tous nos malheurs à ce mois-là. On refuse, on s'abstient de faire les bonnes actions parce qu'on est dans un mois de malheur. Ça, ce n'est pas l'idéologie islamique, c'est l'idéologie des mécréants. L'époque avant l'islam, c'est ça leur raisonnement. Le Coran a parlé longuement sur ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Qu'Allah nous donne les mérites de ce mois de Sofar. Et qu'Allah nous préserve également de tout ce qui peut, tout sortes de malheurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura décrété dans ce mois-là. Allahumma izza l'islam wal muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.